Mais on est concentré, les familles, elles ne nous dérangent pas. À partir du moment où, quand je chauffe après les matchs, et après on a le temps de se concentrer pour le match. Mais bhali qulti, l'esprit de famille, il est à la barra, بغينا نجبرو حتى في التيران. وهادشي اللي كيطرا en ce moment, donc on est content, pour le moment ça fonctionne bien. Bonjour, je pose ma question en français. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Une question pour le coach. Walid, je sais que les entraîneurs ils préfèrent parler collectif et pas de deux joueurs, mais s'il te plaît, je voudrais te demander ton avis sur deux joueurs que j'aime beaucoup. C'est Amala et Amrabat. J'ai l'impression que c'est vraiment le moteur de l'équipe du Maroc au milieu de terrain, à la fois pour la récupération et la projection. Et si tu voulais bien me parler un petit peu de leur rôle, s'il te plaît. Moi, tu as raison de parler en particulier de certains joueurs. J'ai l'impression qu'on est vraiment rodé, que tout le monde fait sa part. Que ce soit Selim, que ce soit Sofiane. Chacun a un rôle bien précis dans le système de jeu. Il y en a qui se sacrifient. J'aimerais bien que tu parles aussi de Youssef El-Nasseri. Le travail qu'il fait en tant qu'attaquant, je pense qu'il n'y a que les entraîneurs de très haut niveau ou les gens qui suivent le football qui se rendent compte qu'il est important dans notre système aussi. Mais Sofiane, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de passer un cap. Selim, pour l'info, il joue avec une douleur au genou depuis le début de la compétition, mais il ne lâche pas. Mais c'est des joueurs qui sont intéressants, qui ont été formés en Europe, qui grandissent avec leurs équipes et même avec l'équipe nationale. Et après, dans ce système-là, c'est vrai qu'ils se retrouvent bien, surtout Sofiane, dans ce rôle de premier relanceur et premier défenseur devant la défense. On est content, on espère qu'ils restent à ce niveau-là pour qu'ils grandissent avec l'équipe aussi. Et puis à partir du moment où ils sont à un très bon niveau, ben, ça nous permet nous aussi de réussir les matchs qu'on est en train de fournir. كابتن وليد، كلنا شفنا تألق أحمد عويس صحفي مصري، شفنا تألق المنتخب المغربي مع مدربه الوطني وليد الرجراجي، منتخب السنغال مع مدربه الوطني أليو سيسي، منتخب غانا مع مدربه الوطني. هل حان الوقت لتعتمد أفريقيا على أبنائها من نجومهم الكبار لقيادة منتخباتها المحلية واعتماد الأندية على المدربين المحليين والتخلي تماما عن عقدة الخواجة زي ما بنسميها في مصر، واعتماد على النجوم المدربين الأفارقة للفرق والمنتخبات؟ شكرا. مزيان بالنسبه لنا بعدا مزيان الكره افريقيه ملي بداو كيتيقوا في ولاد البلاد ولاد الشعب. دابخي كاين بزاف لي فورماسيون دابا اون كومونس ا اتر كاملين كنداو لي فورماسيون ديالنا في لافريك ولا على برا. اون دي زونسيان جوار يمكن كنعرفوا احسن من اي واحد بلادنا والروح اللي خصنا نحطيو. انا كنت فرحان بزاف البارح الاليو باسكو تا هو في بلاد ديالو تلا الحصى واخا كيربح وكيدير ديما حنا ما فرحانينش. ني واحد عنده واحد كميتجا ولا عنده شعر مزيانين كتفرحوا وما واقفين كيعرفوا يديروا. دونك سي بيان كاليو مرة الثانية اهل الفرقة ديالو في كاس العالم. دابا دوزو الدار الثاني. السنغال وراونا واحد الطريق اللي حتى حنا بغينا ندخلوا فيها ونزيدوا لقدام. مي ابخي سي لي كومبيتونس. ملي كاين واحد كومبيتون يقدر يعاون البلاد مرحبا، ولا هو البلاد احسن بالنسبه لي. السلام عليكم. وليد أضغط. وي. سلام وليد، سلام بلال. محمد أمين تبار، موقع هاسبريس. السؤال ديالي عافاك وليد على لي بليسيور. تقدر تطمنا على الحاله الصحيه ديال اللاعبين؟ شفنا الماتش الاخير بزاف اللاعبين خرجوا مصابين، كذلك لومبيونس داخل لو جروب. كنعرفوا وليد ديما ما كيهضرش حتى كيسالي يعني الادوار النهائيه. باقي ماتش صعيب امام كندا، باقي ما درنا والو كما كتقول وليد. واش هاد باقي ما درنا والو وصلتيها بطريقتك للاعبين؟ شكرا. امور ماتش حنا عارفين شنو باغيين وحنا عارفين علاش جينا. اوني موتيفي بحال كنعرفوا من الكره طون كو لاربيتر ما صفرش وما تاهلناش وما درناش باش ندخلوا في ليستوار ما درنا والو. الدراري عارفينها دابا من باب بحال اللي قلتي عندنا بزاف د لي جوار اللي ماشي 100% عارفينها ملي جينا الكوب دي موند. حق اللي فرحان اي واحد باغي يلعب اي واحد باغي يتقاتل. عندنا ان جروب ديال 26 لاعبين واللي غيدخل غيتقاتل. بالحق الصراحه في الماتش بلجيكا كانوا بزاف الدراري لعبوا ماشي 100% de leur capacité. بالحق مونطالمون كانوا 100% de leur capacité وباغيين يموتوا معنا. دونك غنبروفيتشي اي ماتش اللي كيزيد كاين لا فاتيك كاين لي بليسيور. مي اي فرقه في لا كوب دي موند عندها هاد المشاكل اون با سبلاندر. عارفين شنو عندنا شنو كان تابعنا اي ا موا دو فير مع الستاف لي ميور شوا بوسيبل باش اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance depuis le début de la compétition. ضيعنا
Tissoudali, Louza, Massina, Harit, plus les blessures, les Anna d'Aba. Mais on s'accroche. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on a un bon état d'esprit. C'est le plus important. Please, question for the player, please. بونجور كوتش صراحيا موقع لو ماتان سبور كوتش كنعرفوا بان المنتخب الكندي يعني ما عنده حتى شي فوز في كاس العالم بما انه هذه اول مشاركه ليه وشفنا المدرب ديالو قال بانه بغاو يدخلوا للتاريخ يعني بغاو يدخلوا لهذه المباراه المنتخب الوطني المغربي وياخذوا 3 النقاط ويربحوا بها وليد يعني كيفاش كتشوفوا نتوما هذه المقابله واش غادي تدخلوا باش انكم تربحوا المقابله ولا غادي تحاولوا انكم تجيريو الماتش باش تخرجوا يعني على الاقل بالتعادل ميرسي لا احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما كندخلوا ديما باش نربحوا وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب بوكو دانتنسيتي بوكو دو جون جوار ما غاديش يخلونا نرتاحوا نتوما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار باغيين يهزوا لي بروميي بوين حنا on va les respecter عندنا بزاف دو ريسبي في هاد الفرقه بحال اللي درنا مع كرواتيا مع بلجيكا اللي مهم حنا اللي كيامنا مور هاد الماتش هي نكونوا في الدور الثاني سي سكي امبورطون مي يكور بوكو دانتنسيتي اون ايكيب كي ليبيري ما خاسره والو انكور بلوس ماتنون à nous d'être très intelligents باش نجريو هاد الماتش باش ندوزو هادشي اللي كيامني من بعد ولا بدينا كنفكروا بزاف في لو ريزولتا اللي خصنا on va faire une grosse erreur mais on a اللي كنا بغينا حنا هو تكون عندنا كلشي في يدينا هذيك لي كالكول ديال خصنا نربحوا من بعد نستناو الاخرين ولا خسروا ولا دابا ما عندناش فين نتحبعوا عندنا الرباح والتعادل ديالنا خصنا نجيبوا هذه النتيجه من بعد كندا الصراحه غيجيو الحق ما كيامناش شنو باغا كندا كيامنا شنو بغينا حنا هما سي نورمال تو لي ماتش كانوا باغيين يدخلوا في ليستوار مع بلجيكا مع كرواتيا à nous de montrer qu'on mérite de se qualifier. Morad Moutaoukil, M24. Deux questions pour Bilal et pour le coach. Bilal, je voudrais savoir, à droite, je voudrais savoir comment tu vis ce moment en Coupe du Monde dans le groupe, au sein du groupe. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience et de cette aventure? Walid, est-ce que demain tu pourras disposer de l'ensemble de tes joueurs? Est-ce que l'infirmerie est vide en l'occurrence? Ça m'a comme. Alors, oui, bien sûr, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que chaque enfant rêve de participer à une Coupe du Monde. Et moi, à mon jeune âge, le coach m'a choisi pour venir à cette Coupe du Monde. Et je suis très heureux d'être ici, d'être entouré de la sorte dont ils m'ont accueilli, dont je suis dans le groupe. Je suis comme le petit frère tout le monde. Et alhamdoulilah, je suis très content d'être ici. Bonjour coach. Bonjour, ici. Ouais, juste pour les blessures. Mais on a encore, on va faire comme d'habitude à chaque fois jusqu'à la dernière minute, on saura qui est apte, qui est pas apte, et les décisions qu'on prendra, ce sera souvent comme on a fait avant la Belgique, ce sera le matin. Mais l'infirmerie, elle est pas vide depuis le début, mais tout le monde se bat pour sortir de l'infirmerie et pouvoir jouer. Donc on s'adapte, c'est une compétition. On se rend compte que la Coupe du Monde, c'est des rythmes qui sont très difficiles pour les joueurs, surtout à cette période de l'année. Il y a beaucoup de blessures. Et nous, on fait avec. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Hakimi, comment il a joué, Mazraoui, Amellah, depuis le début de la compétition. Je n'ai pas envie de dire que personne n'est à 100%, parce que je dis toujours que ceux qui rentrent doivent être à 100%, mais ils se battent. Donc demain, je pense que tout le monde voudra être de la partie. Mais après, on prendra les meilleurs choix avec le staff pour ne pas faire d'erreur. Bonjour coach, ici coach Walid. Comme tous les Marocains, on est là pour aller plus loin dans la compétition. Mais j'ai une question un peu sensible. Si jamais on perd demain, est-ce que vous considérez ça comme un bon exploit pour le football marocain? غنكذب ولا قلت لك le contraire. حنا جينا باش نتأهلوا. Alors au début de la compétition, on va pas mentir. ملي كتشوف le groupe, là كنتي قلتي لي qu'on sera avec 4 points après les 2 matchs et qu'on aurait tout en main pour se qualifier, on aurait signé. Maintenant, nous, on veut rentrer dans l'histoire. Donc, si on ne rentre pas dans l'histoire demain, est-ce qu'on aura loupé le coche parce qu'on avait tout entre les mains? Mais on va faire en sorte de
de ne pas y penser. C'est ce que j'ai dit. On va changer un peu la mentalité de Mdoun Khafo ou la trate ou la trate. Inch'Allah, on va se qualifier. Bonjour. Lionel Pitet du journal Le Temps en Suisse, je parle en français.